Good afternoon guys, so what's up? Here again at Bantayan Park. What yung si Ramon guys? Ano na? D6 na? D5 na tamaligadong? Oh no! What yung gas bong guys? Gamat-amat na damo mga tao. Bung bye. Wow! Kag sa sining hapon guys, na pinsaran kong mga lagaw-lagaw sa Bantayan nga yup doon si Ramon Junior Vergara. Bali isa man siya guys sa content creator guys diri sa Baguio City. Kag susubong ari kami sa Bantayan Park galakat-lakat kag subong damo giding mega baligya nga mga pagkaon, may kita souvenir, customized souvenir na guys. Kag tapos guys sa Zininga Corner may ari dis lang nga balasahon nga makadugang sa inyong knowledge guys. Kag damo gid subong activities sa mga Bantayan guys, mega practice, mega walking, mega picnic, mega date. Shout out ang dagaling himo memories sa Bantayan guys no. Samtang tinigilang kami na guys, di na maligtan. Si yours truly guys, lakat-lakat lang. To paglantaw sa dalan mo basi makatos makato. Sa dalan tulo ka kaysa dalan to may chance makakita ka piso. Exploring, advertising, Bantayan. Shout out na sa likod ma'am and sir. Continue lang ang loving memory nyo ma'am and sir. God bless you. Time check na guys, mga 6:30 PM. Gamatamat na dulom guys. Kag kanami isang Bantayan guys kay damo na suga subong. Naka sunset na guys. Kag nami isang ilang boulevard or sea view nila guys. Lantawan nyo vlog guys nung ginahimo ni Ramon guys. So video na guys. What? So guys, matamat na dulom. Mapuli na kami. Actually guys, lapit laman kami diri sa Bantayan. Pero kay ma-prepare pa kami sa ngamon nga inagpanyapon nun. Kay si Ramon na ginagutom na guys. Guys, may I ask a favor? Please follow my page. To continue nga makahimo pa guys more videos. Bisan pa paano, basi malipay pa lang kamo guys. Thank you in advance guys. Nang kadamon sa tao sa Bantayan subong guys. Tungod Friday subong mong galagaw. Bisa na ang galagaw si Ramon. Wow! Mga balloon nga liga. Bilang bilog na guro guys. 60 lang ano. Balloon. So papuli na kami guys. Nagulagaw lang guys, kinagmaya.